Yo, o my ma, ahwefo, ya be domo. And also biem, e am sonfo, otin best. Me, e bre bia ma hye bo say. Enye ma hu, dia nwanwa, dia se ehia e ma mpunto ba nipa bra bom. Ya sabe. Enipa adwum yo motanta wo ho, eno na me say, echirigye nti na de bia kuma boss nkronso a, na ehia hwe. And also biem ko fa bai, me dia brem. And then, we were Nazi fraternity. Nazi fraternity. Almost secretary. And him na me way. The kind Nazi fraternity. You could into India. You bought Nigeria. You be on my God and I kara. You could mia. Na me tea koni no media with me dear. She must go kra. The police say, Upusu numwa and a sabi. What's in the kankai? It's a ne. Me the mobile secretary nim say. And nsem bia ka wo so bepeso ka bebusa no what you say ka wo ha ka bebusa no and na me tia me busa ma nti ne me buso wase nyina ma so what you say ti juwasom ne tie na the force atie bisa eno ni agro open ka say we dey ye hihia no correct ipa cho say apombo ko dey mpanimfo ene omadum tie ho ye ne dey I beg you. Ha, Matunka, papa, ne dey nka no. Open ka se ka Nazi fraternity any day. Yo, medawase. Ye ka Nazi fraternity a. Nazi fraternity ye ku bi a aba oman mu ha. Ye ba ye 3 months pepepe enye. Ye free bibi brotherhood ehye onuado. Na Nazi fraternity no obi bebisa say cult and a Freemason. Ne tene say cultism omo woni omo ye. Freemason omo wodi omo so ye dey. But fraternity no different in a sense say ye no ye ba ema life. Onipa bra bom nyina anu hu djuma na ye di. Nti ubisa ya na saa na Nazi fraternity no etie. Okay. Nazi fraternity. That is a modern kasano. Efa enipa efa abrabo. Very. Nim kwaka ho. Na ko na hwe so de. Na so nipa nkwaka ho, nipa ho bambo ka ho, enipa yedie ka ho, enipa mpunto nyina ka ho. Eno ne ku no ho ma. Oh, okay. Ana mo ba o ye magale mo no. Boso me nyensa pepe 3 months penny. Okay, na mo ba ha boso me nyensa no. Mukuo no sebiu enipa bia na otimi bem. Anasa se Wabisa bebia sa Nazi fraternity ehya ase eye Burkina. Burkina na ku no etintimuye. Efise ni odi ku ni eba Burkina no na ono efri India. Na ye nyina yeso temple baako. Pacho tie mi. Ti o papa Na se ebre no so se ye bekwa akosoma ye yi ekuo ni leader bi a every different countries na ye nyina ya kwohia ewo India. Ni hia India na ye kwa temple a ye frɛ no Kamaya temple. Asemi amiki opemu no kra gogo. Kamaya temple of India ewo go. Ubehu na wesua afri mu nso. Na wahu nyeyeye nti se me ka say it is there for life na eye for life. Nipa abrabom se efri on fiti ase kopim wawieye se wonso ubedi yie ewo atiasefo asasi so ene na ku ni ewo ho ema. Nti sa na etie country yewo Burkina, Mali, Tunisia, Egypt, India, necessary 3 months in Ghana. Okay. Openi wadavo ho. Emrebi. Na bene openi bi dinkombi. Na naso kato aso de twa maso makran se. Ya madwemu na. Se asase e wo so idi. Tutu ne bibi mu ha. Se ska nu fia. So betime di ye pa. Yi se moja kakra gufo. Bese bisa se muku ni moja se biwo. Omu se ofa bibi ti se cultism edini kura chiro doni ka se bibi e culta adini ye mojasem Mujasima. but enam se ye mianum binum
afa nkyiri di bu manfo efa so no mo bo mo nka no kora ne nkyero o mega so branya sa be obiko kudu na ya asem foforo but o ko freemason na enye mo jasem say ni mpanifo be be o mo waga na ya mo ye ni mi vim fu ayi fu ni mo keka what ya sa na Nazi fraternity no nso enye ku a ewo ho ema obibia ye ni mo jasem o ba be bo anipa na wo ba be bo anipa na wo sen ebe edi ni be kura ha wo mu na emma na wo bo na ase ha no pema ma chi wati ni mati entisa na emu enam se bebre ni ni me eduma ni ntinu oni me eduma na wa kwa ne nchen kopem wo no nso ni se wantimi mboa wo no na wa ka asem ye ehu si de be betwe wo afiri mu wo edwane na entisa I say any area in your cobuchi bay. yes You pan call back, blah, or family court was 1 year, was a what you say oh, okay, opening. And then you say, Nazi, say, oh, cool more, oh, to me be a bomb by yo opening ka na mencheche wuye emma Nazi fraternity no ube fraternity ma enam say ku ni ewo ho ma no first na ku ni be hwe say wo nipa na wo ba no wachi etisen onipa bia no invim say tumi kura na okopre na se wunya tumi na wuyi bambo a untimi ka konya no so na bisa mo say adenti na present or kwa onya convoy edi na chi aso de fu edi na chi ohia bambo sanko ne wotu nti o se ndi yede be ohia bambo na wo ankran no so na ohia bambo what I say ohia bambo anka wo da sanka untupu ne wo tupu no because bibi betimi asi nti wo si saade na ebesi no ho kwan nti wo ba ye bo ho ban ahoban bo na ye de ma ema ono men tena ha enkyere wo se eye kawa ana ye chin mamen ka se min sensu bie ye nua num binum ebetena mo se secret society tie dinum secret society ade ne ye secret nti ye secret ni ekere se wonfa ahintasem emba abonten na wono wo se ye secret no oba wo se wo ba mema okawa ode kawa na akere nti bisa se wo hu se se kawa wi ye secret ana eya ade se na so kina hu se hye wo sofo a se na obadwin afa no obi ago se bi hye ni bia na bi so we ko ni wo so obi hye bi na enye sa kawa ni bi kro pa adwin bi ko because obadwin se eye saade na bia ubenya adwenbɔ ni bia fa no nti mesre ye nwan mo munni ndie bia ahomo nso omo ati omo se adasadro na omo kra so na omo de nam na omo edi bu manfo efa so secret society bia ni ho a omo de omo no ma omo ye eba be to camera so na TV so that just a secret baby bizate freemason for omo ni Ghana omo hapa yeni mo temple ana omo dan omo so e wa akra meboa but wa kwa ku mu se omo de nomo eni nomo eni ya adu dabi sam penifo omo na nam Ghana ha but se bibi kra chan mo wu efi se eye secret nti mpesa ati efu ti se nti ni ye se so bia egbet na ha e ka che o se yedi adie we e na de ma yedi we e de hye wonsa yedi we ka hu omo si bia no na aba e be che obi akoro nti ese mo mo ani ye den e da ho enye se de bia wo bi su wo be ko no mo su na masinya ba enti secret society yemfa ye no na entudwa eni ntra se bi mi amenu kese okura be ye omonwa ka se we dia anas na be tena ya we nya anas ye juma dia efri se mi amenu kasa no eni kwa se uhu manim what I say because otine be dia kwa na me wa so be pini ana e dia kwa na be ko be so no po ni de kwa na ba be kan simsi debi sa na won so ba ye be kata wani ti se si ye nso ya kata ye de wa hinta asem bi sie mba jo se what ni me mata was pa nanka maso na ka me ba ho arefo MC you come on de pa Nazi fraternity omo secretary and baba nchen ni ku no afi na bidio my guy dem ho ase do kan no e ba o memu wana poso me nyensa pepe oni na me amaye na tun sa mo so fo me de pa desua na me de kat o monka eti bra me tibu aso mebusa ma brenem pokura sa be papa ye ni no nukura ma bre pa ma bre pa na say o ka so me my secret no e no kre if you say onu mpo na ye pese me hu no
me kwa sabe me sentweni no ya me bepe na poso kakra bi na me dia two a wo hia mo adwena baso no mi mpo no unu ni nyina ne se won ahinta se mu yi ehiama oman bia ema nipa bia enta broni si your secret is your power enti wa ba bet na ha say aka se beji card ye enya card nsem ne kawa nsem what na eme ka no because ade na wo de kire obi ehun se nti so kire me mu se papa wo su kita bia da se na me ba ma bi ano de obadi se mesu se wo mo obi ehun oto se so what I say anything ye ka secret society a ye mfam to dia but ye nazi no ye nye sa okotfo ni bi da bi anything ye gina homa free thinking nti o ka nazi a na ya je so free thinking ye ma obi adwen na watumi adwen akowanim na okine bi ankoba se o betena ho no se bi unim ne o ya efata ontena ho obi mfa atinchira mbada no asokwa asa empani focus wadra na dwum wadra na dwum ni pedua ne bre ipedua to biasa mo wadra oni pedua na se wo ma wadra ne bre so wadra na efeli se be ya dwum oni pedua ne be bre yan konkoti a obi beta se me de me kwa sorry me de me yesi mintimi me ka ho bibie ni ho no secret word no ende obi akwan ende obi afie hwe o pastor ebe ka kire o se ewiase hai ye mfa nko bebia nokore migitum be mame ntwi wadwin si asem so ye nte ga na ha mai mu ha na asofo no etoto ka se dibo chale papa nyi na mo mu se sika nya asore ma no asam was bonu won tale what ya say o so fira ka kire o se wiase ma ye mfa nko bebia be won wakoti fie e wo Dubai wakoto fie e wo Dubai ene de ye mfa nko bebia o minua dia akse de second adwena na dwuma pedua ne bre tutu anamon na be dwo se koibi be dwo se koibi wo ye be mo wo yo ba wo ba ko be je enhye ne hia emibusa de kwa fa so be wura mo ni ko no wura mo ale o wura ne me ya emibusa ma ti yo so ne ti me sin nazi o ba nazi ko no ma wa homboa no eye 1000 ne titini 10 million ema bema efise bema wonya ade a eye ono nko ne dia but oba wo yo oba na wo ba wa homboa no eye 700 Ghana cedis 7 million ya tesho mo oba because oba nya ade ba ko a ode be chama na so bia nti oba e wa badaye de manipa na ekuo ni nazi ni yo oba enta ye nya okote ni free mason no eye free thinking eye oba ni nti no wa badaye ma se ba protocol wona nti oba no wa hombo no eye oba 700 bima eye 1000 be Ghana ha ni ye nipa 300 o china minda minu kese china nya 300 na eno ano 300 no ye famu emma 200 bima 100 penny ase bema na nkeka ho kra na onyam asemi ama makai emre bia ye meeting e wo kwadivu a oba bi ba ye ho oba ye no na ne problems a ode ba ye no aye tena se ye hwe na refer no ko Ghana because no free Ghana nti okọ ho no na menua ne esi ye no mbeso no mu ye ka na yitie me woni videos wa ha nti me ye nko pese video ne pese adofo ne ahwefo amohwem mijaha man nazi fraternity eyekuo bi emu ede na me ye businesswoman me di dwa ko Burkina me ton nwia obi a me fa nwia cars 5 6 to 10 afa bedroom e bi na me ntimi fa ba akokora mpo ba akono kura adum bi na ya ma me fa komodi die madam fo bi wo Burkina oye business na bi ana odi ekuo no ho adanse e kire me de esia ye oyo mitu anamon ko ho no me ko ye na omu bisa me da bia me firi ene me din na me omu bisa me o Ghana na omu ka chem se Ghana kuo ni bi wo ho no to mu chem ba bia wo ne wa Accra e ho nso mitu anamon ko na me ko ye no omu ni me din ko omu ka chem so edi so mu hwe mu hwe de eko ene de time edi machi omu ye na omu ka chem se ma sha obi bo abrante bi bo na ma ni so enu nti na ayesa no eno na wodi asori etia me ti ene ma adwe me ye na nse mini bo hye bi ama hye obi no mu chem se me hye abrante bi bo se me de abobo ye bi be ma no
no kura nso me hya abrante ne bo se o de abobo ya ne ya adwuma na se o tete ne ka no afa abrante no so de no kura ya adwuma na emo ma nche nti me ya so onfa onya bi nka ho na de ntokwa ba ye manfa abobo ya na ama no ena no de soliti ame na kuo no na bo ame omu honom no me sire omu se omu nya bibi wo ho ma me omu ma me akwankyere ma me yeye omu ma me ko to briefcase bai ana omu yi 1 million safe ma na me sare ko share me business ni nti no na abo me nti sa 1 million safe no omu cha me se busu mi bia se sika no na be ba suitcase ni mama me ampa nso eno nso da bia busu mi bia nso ba nti se o pese wo disika pa wo disika branazi fraternity mu na be diska how be a da osu bia akoda na how ya le odian yo de how bia bra bo mu ade bia how bia bra na oba obedi ye Hey! Sir! Minia. That is a Ghana phobic crown. I can't feel as it was a mobile. And I met you say Burkina. Burkina de trio. Laila! Okay, now I say Otonio. Yes. And there, see, before Omran, now I call from out to the sense say, Ebia, Kaba, Kokro Belu, Daba Burkina, or bread. But see, the cars every 8. Elodi fi Kumasi secretary ebesin ko oba besie o Kumasi apani we de mi ntwa no hwe ahwefo asem na papa na kan de di nka was say to see the kuo ni ni pa 300 no emu 200 ese ye ma ne mu 100 so nye mem ati say mem ma ye chingi fuoi Thomas fuoi so one come ho a mbaba sa ye ma eno no eno ano no ana okoni agre Dr. Agre kan was say what it to baba ko what it entire nation on my move what it nipa be ma dey take content crop it a mau protocol our Nazi society mo madam Roma mututu milika na sabe ohia na mo onyo pa once oba na ka so no ka asemi fa bohye bi o hye obi wani wei tire wo say ku na wo ba be ka ho no enye sa bunya de nkwa no ska nkwa na wo ba be pe eno ne de ya de ye last. Yes. Elintra agana konfa za afo ni metro obi abete na oyiska obi abete na oyiska obi abete na okro obi ani se ba yiska na ya de a eye easy ewu ayeti se ba yi tu bi ni na ba yi ni so ska ye kwa dia fo ti no obi ayi bi no nti wo ba ye bi di kan hwehwe ahu se enye bibi ni ha bia na wo no kra no sika du eye store bia se se oton na obi sika du eye se onkonko nya emmoa what I say, and I say, what di why you be a dear man? I and the yak, I said, Uncle say, one of Bonia, why you know, or not the Osano, the better, but Bonia, why you be to nip and find your yamin to find and then you go into Uba, promise and fail a dear 8 month for you, Papa. What promise so baby so by one warren or ban a hand? Who more made the team when ye ye da asema ba ye ho ebe ko so opa konfo ho ko mala mo ko to unya solution da eni ta bebre na akopɛ mmoa bi ma jeje bag fo akotu obi de bi ma jiji kuku akotu obi de enye yie enye si ba na nya ma wo how bi ewo ho wa hwehwɛ hu how na eni ho na je so opɛ ku a edwen wo ya se edwen wo taachi edwen wo ma ehu wo ka Jefta ewo Bible mu Jefta ekwa akon o hyebo ma Awurade se Awurade kun ya mi koi se mi dim kunim na se me ba ni obedi kan hia mi bia no me be bo afode ama wo mu se o hyebo no efie nso so ti enya mponchi na ono omuti o na wo tu kwan na wo ba nipa de be hia abo nhia na ono na adwene se oba ni fie kra me bi eda ho be di kan hia na nko ya abo nyame na sakra be onyankopɔ pese osoro wintu oba no ba kura odon ni hia no okasen wasema bia manu ama Awurade ntimi nsɛmɛti enti bɔhyɛ ya de a edimu wo hye obi bɔ no wadi so a me Nazi fraternity ye ka kyerɛ wo sɛ enkosi yie da ni so ba Nazi sɛ twɔ no kwa ka sɛ oti kwase afɔ bɔhyɛ yes tu bɛ hyɛ bɔ enti no o ba no me so wa ho bɔ na 1000 na 1000 no so a wo de ba no saa da na wo bɛ pɛ briefcase yi bi man ka sɛ ebi mu di wakobi mu ha kwakogi bi amwa oda bi eyo omo ama ka che omo se twa wo mugu
omo ye fofo afufu ewo omo de twamugu oba obeto briefcase ni bi na aba saa da na oba beduru na ye hwe obi bia ewia eye 1 million safer 1 million safer 1 million safer because when if you Burkina safer okay boso me bia no obeyi mu 1 million safer na 1 million safer no enye me na mefra ma wa ba no wa na obefra wade oh sir oh yes oh because obeka ku no ho a nyeye no obeye enta Jesus say wo magimi edi a nsenche na me ye no obeye na mo be na kese anita asofo ni bitimi nya ne funu na ye manfo because say 2 minutes mu a utimi ye bibia enta ye njiri kramoni njiri Kristo ni enti obi atimi ba bra na fa uti be she bebi na won su de bia no odi kofi a de bia be che wo mpa ya obebo mpa ya no bo wi a de bia won sabe ko boso mi bia no be yi adaro mamu sa asem ni de asem ni kan bi sanse so obi an ko suku a utimi ba dwon ko oh ye yi twin yi adoa wo ko school wan ko school obetini aba efise onya enyi sikani mfirimu enyi obi a wo ko school enyi obi a won ko school enya wa ehia wa fa wo se wa ko school Anna ebi obi atoso no sese obi nya mfie bia mfie se na wonya udise akola obi a ondi mfie 18 Ghana no no kra se undi 8 years on to me to aba so to me to aba na wodwen ma wo ho na woni papa ne bone nko ade a obetinya aba na emom uba ku no nya se obeka ho ana aye kwa ye wo certificate a ye de be ma certificate a ye de be ma certificate no tie na ma ku ni different eye genuine certificate ni na o certificate ya biki o hwa hasia serial number na bo ho o serial number no ye wo code bi ekasa serial number yi ho letters bi wo ho sa letters no so wo ko duru even body na wo ba e che obi a na se nipa no ekako nu a ohu baby fa kwa wo free ba wo so free Ghana obi hu serial number obi hu o rank ana o dibra wo e wo ku as a rank na wo you na make a chill me na make a chill ana de bo se eke se abaso bobi so mo yes ni e waye ni dwumadie yie no ye boa on abode body a ewo mu ni se sika na ubenya no wontimi fanya adi bi eka dwadie esa so we dey business and trading won so ba no de ne de e de fanua tabia no unya enhira fi kunu ho doctor eduma na akoso ten doctor no mo so asen obi so beto ba di sika no ene ko si fe no de e be ma no wadi wa ba fanya dwuma bia e be nso be sa nipa ni ye hia wontimi bobra obi a on prebre no ni ye hia ye say ewo membership card bi anase documents bi a ye de ka certificate no we lawyers one way lawyer o Ghana bi binti ye dream money we say na sakata nti lawyers a ewu kuonu a omaji kuonu tu a omoye ye lawyers se ba ne se ochina bi asem bi atoa ye bi tuma dwitwaje wo ya ye wo ye lawyer wo nya fe ne kwa ko lawyer o se o sorry se wo koko no ko ye single room no o ko drum kan de TV na wo ho no na won so adua ma o se ko enti hwan na wo ye no atwas afani mani musa asem bese se ba se obi wo kuonu mu a se de munya hyenso de bia no ebeye den ana me hye mi nwe be so John Isaiah fa se me mo Ghana me do Ghana Isaiah BBS ba ko Burkina me hye me member me ho no wa hu se oba e kora na obre ya ansa na wo hu mi ani de mo e kire wo se secret na ye ne ha e ya hintasem eni kwan se ukwachi obi no oni born so na bibi adadi se asimeti e ka ho dabi eni the name secret no afiri ho no na se for mo wachi ba de oh ye nchiri hwe ya wo man nature okay ne oba de na aka se ye nchiri na ye nchiri ne wo se ye nchiri ye nhwe ye ho emfiri edwamambo ye nhwe ye ho emfiri kronobo ye nhwe ye ho emfiri entro is about more principles na na yes ten commandment no nyankopɔ de ma abodi ye bia me pa chaka tachi wanka sa wo ye de oh me de me enkrani me enkrani ba me ya sabo Ghana ye te yeso se ma fo ne hu ye nko mu otu mi na bi o ko bi afo ngasa nkwa ne kuani o ewi ase ko bi wa
ekuo bi so to aso mate wo monka na me ba ye na de bo no a so kase na be secret me kwa ne me be hu ano e di me ama no odu ya ni me bia so beti mama me camera man no e di me camera afa ha ka me hu ne me wo ha ka me hu ne me wo ha pa ne me wo ha say no the hand secret a secret society ni bia na se be pa no ntoma enti papa ne say se otimi fa na bi mo se me go abonten so be so di tue mu a wa ankasa ye de ebra wankasa me ba ye me sa wo sam ni me se be dia wura bia na be se ka ye isiga kan me ba no ka cha no ye childish eni en kwala sem tu me ni na ni so e be ka ba do ka se ye num wonya hin ni wi a ye ni mi be ka wo sa no so kire e be no here ho bambo eni pa de wo ni de o pe o na so e ko ni de ye mo ni pa wo ni de o pe the course ni de ye mo e arefo nazi wakasa bebrebe e pe ni force asopa encha simtie mimi de metima force ponko na konsuo no ho na sa boy be num so de meeting de enche no what has asopa encha simtie numbers ni twego ni nam screen na se numbers na nam so numbers gusu ni na fa na friend nazi na be hu de aka bia pe so bu se bia no so betimi so aye e so no be chiro obani kase madam se ahwefo mahwefo fa number ya e fa ya kase na ho e na me kire se ekuo bi a omo from so mo yekuo na omo wa Ghana ha na omo ni branch up to 2 na ma bi ba ku no bia na se wadwen ekọ ye wo Accra Greater Accra ha ye wo Accra ye wo Kumasi na ye wo Bum Sunyan enti ba bi a wo bia no wo medla bra Kumasi okay wo northern part a bra Sunyan wo southern part a bra Accra na head office na nkasa wa Accra okay enti ba bia wo hwe bia wo de bra na be so hwe enjiri Kristo ni njiri kramuni eye wuyi ede ni hia se wo kwa asori da mu a kwala sha wo koto no sofo abi se sika we die efiri hin da bi he wo musakra o de atena ho no mo ngase sika fi o so de wo hu sika fi da ye wa duma fi ye ni sika fi no bi kan sika kankan wo minia se o kenkan Isaiah chapter 4 verse 6 a mbe se o kenkan e ma me e wa ha kenkan na tiefo enti Isaiah chapter 4 verse 6 ko verse 6 na tie ni o ka verse 6 pase nimde a me man nienti obetwa won agu wo se nimde a no man nienti obeden obetwa won agu Isaiah Amos ba Isaiah wona kasa no wo se nimde a no man nienti ewrade beden ebetwa won agu woti hono onim se onim nimde nienti wo ba to collection bottom ma dia masofo no dia koto ka no dia koto fie ewo Dubai ono be ka se wiase ayemfa nko beebia nso ono de obefru plan ko di holidays ewo UK wiase ne fa nko beebia ono e betwa safe airport obetwa safe airport wote hono mi wa member ebi kura kuma so kura woni mo nso collection ye de ko enti sa nimde no enen na Amos Isaiah ba Amos ka ho asem no katachie me fane se nazifo no members no ebribia na muhia ko meeting ana bosome ana safi ana se de meeting ebia no bia da agenti bra ye hia ko meeting ni de onye memma ye mfam tudwa emma dise wo ka ho ye bibia eya hintasem wo ka ho a onim nia ye enya ade bia din bia bacho wati na America na ne mesre akache atiefo ne adofo ne omo amo hwe ye nyina ne se nkontompo no adoso dodo wo ya ade bia fo wani eto ema wani enkofam na pese ade na wo kwa akopɛ no ebeboa wo mpo nipa na wo kɔ ne nkyɛn no esese wo kɔhɔ ana kuo na wo do wo kɔdon no enkonkoye ahaw bi mo da bi enintina nazi fraternity ye wo hoba obi bia se yedie na wo pɛ nka nko na wo pɛ tumi bi na wo pɛ se oji ende brabeka kuyi okay brabeka kuyi enya ring enya bihwe sika gu ha na ye dwuma no dwuma ye ne se wabo obi ama wonu so timanya dansie bi adi na wa na brabo asesa na
mo a mo hwe no atiefo no ne ahwefo no mo na be di adanse asimasi a wo ntemu ha pa na nse wasesa na eba ne sen na omo akoye hwehwemu na omo de abetu dwa ama eno na yepe ne first a positive change. yes okay katachi ene wo bie madwemu pa ene wo bie madwem pa mbani se atie bisa ense eni agro no wo bie madwem pa na madavoma messe kana ma futu akada ma minua no mu bi se ina yi na still he na me koso a ene kana yese ye kura na yese ntwefo e mbukura no ade bo kura na nipa no ko di hu kyame ya na nipa no akiri bi so nsem pi because ebi mo di ka be nyema basa papa mamenka futu ko ma fa ni na futu a me de be magana fo ahwefo no ne akonfo ni omo so mo ye okoto so mo ntimi mboa no ye me ka kire omo ne sei yedie wo eye obia asem na ade a wontumi nye obi ba wo hono ma kire no papa me ntumi ye nye eba na sa nyina na se o se bu yare no kwa yare sabia na se ukọ hono mu so mu ntumi enye wa mo refer ekoji sa obe refer obi akọ obi timi amo no eye na ni wuo ye ne fere eni nti obe zan nna Ghana fonso so ne ye pe nsankyerene no do ye nya omoa efise Ghana fonga sa ne pe nsankyerene no do na tio nipa ba be gina ha na wa tu sika enya ne ne aduma no ye wo magic na ye wo concept won se anka no obehu se o ma bodwa ma bi obekọ na obi gina ho kikiri fasa hindi nom yes na oyi no we professor oyi se and na so mu nyina eni ho o ma na bet na TV no so no mo yes ha professor adwuma no anso obekọ no ntimi bua o ndi hu so obi behwie bibi gu ha ahwe ni yi enta me ka se sa no ma nye ye hintasem ye mfa mpie meti he me nya twe eno nkyere se bibi ni ho bese oba na obi nya mo na ye me say oba man biano briefcase no beta ba okay 1 million cedi 1 month 1 million cedi okay no man 1 million cedi wo ye bemma wa ho 1000 wo ye oba 700 ya mo ye ni no kwa ye say mo certificate e ka ho ye lawyers asensan a e kire wo say ampa wo na obeka ho eyeku edim what I say because Ghana ha registrar general and register occult group okay as a cool cry so a cool e wo far by a free outside yes one say ye ti e wo outside e registered yes a free outside nti na man ya ye register occult group no better on say occult abi e so to mu fo what in common say ayefo de da ekoson ya eni pitri ewiase ohia ya ohia da dum ba se ohia ya pa jo so okwadofo onko ka osenkafo nwoma wo se sika ya agye nyina wacha se nazi ne nas na me ba ne sama papa kan nyina wote because me se wo se tache ne hwe enti wote nyina asala dia ka wo a obey say wutu na mo numbers le gu asia no na etwa fle o fle wia enya force na bebusa asama kase so do aka cho say be a secret o fle bebusa say so don ka je nwie e wa anko no we pani o fle no a obekọ obeto forms ati asia enya ba be hia obi ano ni nyina akudu o be ache ni pada bo bra no nya bo ba o bre if you say sa adwen na adwuma ni paduare bre tino be se twa gu fenazi secretary ni ya be to ku no dwene oba ho obata wo dwene oba ho se nazi o be to adwen ma tino wate bo no so ma e ma tuo be pe ni pe se tuo be no so pe obeba unya bi ni osika de ba ni hia no acha se penfu a prese ba be do ku no disa also can be nebo opening me that's bebre say so me da wa say we tu anamopa e dia bre atiefo na me ehira na we hira obi bia munti ne wo
yes mo mpanimfo a mo ye nyama pa bi sei no e ba yes ye nyɛ de na be si fom ye hwehwɛ mo ye yi mo so ba kyerɛ amafa ba wa na sebe ne ye koso television so no kura ni eni enya nti e breast sem bi no me sa ba me da se pi